Скажи здравствуйте. Здравствуйте, это хранитель игры. Экспериментальный челлендж. На тему ключа от форта Бай. Заеби команду до челленджа. О, Верка побежала. Быстрее, Верка. Беги, Форест! Беги, Форест, беги! Беги, Форест! Че, ребят, сушняк? Нам все похуй, мы приедем первым. А ты что не бегаешь? А? Ты что не бегаешь? Своим помогай. Нихуя. Они меняют друг друга. Пусть разрабатывается. А чего вы не болите за них? Что так тихо? Кто лидирует? Первый кто? Айка, видите, как бегает? О, Валер, ты чего Подсказка номер 1. Здесь, который... Слушай, сынок. Вот это правильно? Да. История у нас длиною век. Хоть родились мы синими голубыми, теперь мы можем быть любыми. Носили нас на работе, теперь у нас есть место в гардеробе. Еще раз. История у нас длиною век. Хоть родились мы сине-голубыми, теперь мы можем быть любыми. Носили нас как на работе, теперь у нас есть место в гардеробе. Майка. Нет, Волга. Ну прочитай еще. Палец руби. Последняя попытка. Еще и почти. История у нас длиною век. Хоть родились мы сине-голубыми, теперь мы можем быть любыми. Носили нас как на работе, теперь у нас есть место в гардеробе. Это жизнь. Сине-голубые. Веса, после меня шабрать. Здесь поймать весу, да? Кто второй, давайте. Пусть не гадалка, но предсказывает судьбу. Есть дом, но не бывает в нем детей. А если завести ее, окажет вам хорошую услугу. Нет шанса опознать ни вам, ни другу. Пусть не гадалка, но предсказывает судьбу. Есть дом, но не бывает в нем детей. А если завести ее, окажет вам хорошую услугу. Нет шанса опознать ни вам, ни другу. Кукушка, правильно.
О, ёп. Выбегай быстрее. Тут что надо делать? On y va, gars. J'ai rencard avec Maston et passe partout à Fort Boyard. Зая, беги! Я ему не дам выехать. Закрывай его. Bien plus vieux que le temps et plus loin que le vent. Il trône sur la mer comme une couronne de pierre. Le fort est le décor des experts du mystère. Pour en trouver les clés, il faut être solidaire. Au coup de bon débute la partie où les ennemis venus de mille univers trouvent les braves qui, sans répit, soutenus par le cocher, le gardien du moral, tiennent le rythme fou d'une course infernale. Ignorer notre peur dans la joie, le bonheur, déjouer les pièges du feu, de la belle bohémienne, la griffe de Java et les tigres de la reine. Ok, car ce mental, c'est de la balle comme on aime. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Pour débusquer, décrocher les clés, c'est précieuse. Il faut du flair, des nerfs solides, un cœur sincère. Et cette quête sera la fête, si joyeuse, du fort légendaire où l'on agit de concert. Défier l'angoisse de masse face aux sagas pour aspercer ses métaphores. Et mater l'homme fort dans la salle du conseil. Si le doute nous dévore, nous ferons tous corps jusqu'à la salle du trésor. Les épreuves sont nombreuses, mais nous sommes motivés. Nous assumerons typhon, plongeons, même éprouvés. Nous fouillerons les jarres peuplées d'animaux bizarres et trouverons la bonne trajectoire pour les poignards. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire au Fort Boyard, au Fort Boyard. Place au savoir et au courage pour une